السلام عليكم. بونجور تو الموند. في الفيديو السابق تقاسمت معكم الوصفة ديال فقاس جويف او فقاس ملكي بالدقيق الكامل والشوفان. Dans la précédente vidéo, j'ai partagé avec vous une recette de faqas juif ou faqas royal à la farine complète et à l'avoine. الرابط ديال هذه الفيديو غتلقاوه في صندوق الوصف. Donc le lien de la recette, je vais vous le laisser dans la description. وفي نفس الفيديو كنت وعدتكم ان هاد المره غنتقاسم معكم وصفه اخرى للفقاس جويف او الفقاس الملكي، ولكن هاد المره بالدقيق العادي. Et dans la même vidéo, j'avais promis de partager avec vous une recette ou une autre recette de faqas juif ou faqas royal à la farine normale. اليوم جا الوقت باش نتقاسمها معكم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وما تمشيو فين، بقاو حتى الاخر د الفيديو باش تشوفوها. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est aujourd'hui que je la partage avec vous. J'espère qu'elle va vous plaire et ne partez nulle part, restez jusqu'à la fin de la vidéo. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 250 غرام من الفواكه الجافه، واحد الخليط ديال الفواكه الجافه اللي كاين عندكم. انا هنا خديت شويه ديال المونغ، شويه ديال المشماش، شويه ديال الكيوي مقطعين طريفات صغار، شويه ديال الزبيب، وخديت شويه ديال اللوز اللي رطبته في شويه ديال الماء طايب مده ديال واحد تقريبا 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. غنحتاجو ايضا لواحد المعلقه كبيره ديال جلجلان محمر ومطحون، معلقه كبيره ديال الكوك حتى هو محمر ومطحون، واحد خميره الحلويات من فئه 8 غرام، 250 غرام من الدقيق الابيض، 100 غرام من السكر ثقيل او السكر كلاصي، 3 البيضات، و25 مليلتر من المزهر. Donc pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 250 grammes de fruits secs, un mélange de fruits secs. Ici j'ai pris de la mangue, des abricots secs, du kiwi que j'ai découpé en petits morceaux, des raisins secs et quelques amandes que j'ai fait tremper dans de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes. Je vais avoir besoin également d'une cuillère à soupe de graines de sésame grillées et moulues, une cuillère à soupe de noix de coco grillées et moulues, une levure chimique de 8 grammes, 250 grammes de farine, 100 grammes de sucre glace, 3 œufs et 25 ml d'eau de fleur d'oranger et une pincée de sel. وغنحتاج ايضا واحد القبيصه د الملح. بالنسبه للطريقه غناخذ البول ديال الطراب ديالي او العجان ديالي، او الا كنت غنخدم باليد من الاحسن نستعمل طراب كهربائي. غنوضع فيه البيض اللي عندي والسكر ثقيل وقبيصه الملحه، وغادي نطرب هذا الخليط مزيان 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 حتى يطلع ويرجع اللون ديالو ابيض. Donc je vais prendre un bol, le bol de mon robot menu du fouet ou un bol normal et un fouet électrique ou un batteur électrique. Je vais y mettre les œufs et le sucre glace et je vais commencer à fouetter jusqu'à obtenir un mélange mousseux et blanc. من بعد غادي نضيف له الجلجلان المطحون، غنضيف له المعلقه كبيره ديال نواه كوكو، غنضيف المزهر، ونبدا نضيف الدقيق مخلط بالخماره اللي عندي، وانا كنخلط وباقي كنطرب في هذا الخليط ديالي. Donc ensuite, je vais ajouter la cuillère à soupe de sésame grillée et moulue, la noix de coco. Je vais ajouter également l'eau de fleur d'oranger et en fin de compte, je vais ajouter la farine mélangée à la levure.
من بعد غادي نحيد الفوي اولا الخلاط ديالي، غادي نضيف الفواكه الجافه اللي عندي، وغادي نضيف اللوز اللي كنت مرطبه من بعد ما صفيته من داك الماء اللي رطبته فيه. Donc ensuite je vais enlever le fouet, je vais ajouter les fruits secs, le mélange de fruits secs que j'ai, également les amandes après les avoir essorées. وغادي نخلط فقط بواحد سباتول او ملعقه خشبيه. Et je vais mélanger avec une spatule pour faire adhérer les fruits secs à la pâte باش يتخلطوا لي جميع المكونات. وكتشوفوا دابا في العجين كيفاش دايره لا تكستور او القوام ديالو. Et donc vous voyez sur la vidéo comment est la texture du mélange ou du mélange à فقاس. في الاخير غناخذ المولات ديالي، المول الخاص بالفقاس الملكي او الفقاس الشويف. انا هنا لبستهم بورق الطبخ، يمكن لكم تدهنوهم فقط بالزبده او الزيت وترشوهم بالدقيق، ونعمرهم بالخليط ديالي حتى 3/4. Donc après, ensuite, je vais prendre les moules spécial فقاس juif ou فقاس royal. Ici, je les ai chemisés de papier sulfurisé ou papier cuisson. Vous pouvez très bien seulement les induire de beurre et de farine et saupoudrer de farine. Je vais les remplir jusqu'aux 3/4. من بعد ما نعمرهم غادي نغطيهم بواحد ورق الطبخ او البابي سولفوريزي، وغادي نتقلهم بواحد الطاوه واحده اخرى، عاد ندخلهم للفران. Donc ensuite, après avoir terminé de les remplir, je vais les envelopper ou poser au-dessus une feuille de cuisson, une feuille ou un papier cuisson, et mettre tout au-dessus une autre plaque de four, une plaque lourde de four. غادي ندخلهم للفران يطيبوا على درجة حرارة 180 درجة لمدة ديال تقريبا 35 حتى 40 دقيقة. Je vais ensuite les mettre au four à cuire à 180 degrés pendant à peu près 35 à 40 minutes. من بعد ما خرجتهم في الفران خليتهم بردوا ليلة كاملة في المول ديالهم، ومن بعد خديت واحد الموس اللي غيكون ماضي وقطعت به الفقاس ديالي. Donc après sortie du four, je les ai laissés refroidir toute une nuit. Ensuite, j'ai pris un couteau bien aiguisé et j'ai coupé mes فقاس en lamelles. غادي نرجع هاد الفقاس ديالي للفران المرة الثانية باش يتحمر. Donc je vais retourner mes فقاس une deuxième fois au four pour les faire dorer. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس الملكي او الفقاس الشويف بالدقيق العادي اللي كنت وعدتكم وبغيت نتقاسم معكم اليوم. Voilà, c'est le résultat final des فقاس juifs ou فقاس royal à la farine normale que je vous ai promis de partager avec vous aujourd'hui. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بتعاليقكم بلايكاتكم وتبقاو على خير. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. J'espère aussi retrouver vos likes et vos commentaires et je vous dis à très bientôt.